Hallelujah. Kitachok tugul mengikab Kapkatet, kitachok tugul kabisa boisiek chepyosok ak barnotik en betutab raini, betut noton nekakokonech Jehova, betut nebo komonut missing kebendi ketoche Bishop Bismarck Mutai, Bishop nebo Kapkatet, nebo kebeberta nebo Kapkatet en kaniset nebo sikunet ak tililindo. Ketoche inendet raini en kakab kona chebitet chuton utokotin tugul en kainetab Jeiso. Anunun ko betut kabisa nekakoborwech Jehova chomyenyin. Kokonech tisindet noton Bishop Bismarck Mutai neokere inendet kokailach ngoriet noton nebo tiseinatet akotindo siarit noton nekiriben akwetab Kiptayat. So otokotin tugul en kainetab Jeiso, otokotin en kakab kona en betutab raini. Kongoi missing biikab Kapkatet, meng'ikab Kapkatet, kitochok tugul en kakab kona noton chebitet ngweny ireuton asiketestai kibagenge kikochi pongezi aketach Bishop Bismarck Mutai noton nebo kebeberta nebo Kapkatet. Otokotin anyun tugul en kainetab Jeiso. Kongoi kabisa. Neokere komiten karit barak kokailach ngoriet noton nebo tiseinatet akotindo siarit nekiriben, ak ikere kora kotindo ng'echeret noton nebo Bishop, ng'echeret noton nebo mestowanotet nekiriben akwetab Kiptayat. Otokotin tugul en kainetab Jeiso. Kibendi ketokchinigei kapkona nganasetab chebitet. Otokotin tugul ak lagok chemengechen chitugul, otokotin anyun en betutab raini. Msafara sasa unaelekea pale Kapkona nyumbani, siku ya kupendeza sana ya kumkaribisha askofu wa kanisa la Toba na Utakatifu Bismarck Mutai nyumbani. Kwa hivyo nyote mnakaribishwa pale Kapkona kwa sherehe kubwa sana ya kumkaribisha Bismarck Mutai nyumbani, askofu wa kanisa la Toba na Utakatifu wa maeneo haya ya Kapkatet. Askofu wengi wamekuja mahali hapa wakiongozwa na naibu wa askofu mkuu ili kumkaribisha askofu Bismarck Mutai nyumbani. Kwa hiyo siku leo ni siku ya kupendeza, siku ya kufana kabisa, siku ya kuvutia na siku nzuri mbele za Bwana. Ni siku tunamkaribisha askofu wa kanisa la Toba na Utakatifu Bismarck Mutai nyumbani. Kwa hivyo nyote mnakaribishwa katika jina kuu la Kristo Yesu. Karibuni pale nyumbani Kapkona katika jina la Yesu. Otokotin tugul en betutab raini, betut nebo komonut kot missing, betut nekikosigei ak kitorori Jehova missing amun en betutab raini en nganasetab chebitet en family nebo Kapkona reu ketache Bishop Bismarck Mutai, noton Bishop nebo kanisetab sikunet ak tililindo, neokere inendet kokatonon en karit akokere ole kailach ngoriet noton nebo tiseinatet, akokere kora ole tindo siarit noton nekiriben akwetab Kiptayat. Kimache ketachak tugul en kainet nebo Jeiso, boisiek chepyosok, barnotik, chitugul akot kandoik chemiten en nganasani, otokotin tugul ketokchinigei Kapkona family noton nebo Bishop Bismarck Mutai. Raini otokotin tugul, otokotin en kainet nebo Jeiso. Inoni ko chamyetab Jehova akot chekikere tugul kasarwek chekimi kele kasarwek kabisa choton chekakokure Jehova kesikun ak kechopchigei nyonunetab Jeiso noton kakokonech Bishop Bismarck Mutai noton nebo Kapkatet ak kebeberta tugul nebo Kapkatet noton nekakokur Jehova asikoboisiechi en boisiet nebo tiseinatet. En betutab raini ketoche inendet en Kapkona en nganaset chuton bo chebitet. Otokotin tugul neokere inendet en karit kokanam siarit akolach ngoriet nebo tiseinatet ko noton Bishop Bismarck Mutai noton nebo kanisetab sikunet ak tililindo. Ketochok tugul meng'ik tugul chebo nganasani, lagok chemengech, barnotik, chepyosok ak boisiek, kandoik ak kanetik tugul. Ongen kora ole Bishop Bismarck Mutai ko inendet ko kanetindet, ako ongen ole ikosegei lagokab sukul, ikosegei sigik betutab raini asikowekyi Jehova kongoi amun agenge en kanetindet kokakolewen kora Kiptayat koik Bishop noton neribe akwetab Kiptayat. Kongoi missing, otokotin tugul en kainetab Jeiso. Sawa sawa kabisa.
mnakaribishwa watu wote wa Chebitetu, mnakaribishwa hapa Kapkona nyumbani kumkaribisha askofu wa kanisa la Toba na utakatifu Bismarck Mutai nyumbani. Ni siku ya kupendeza kabisa, siku ambayo tunamkaribisha nyumbani na kumwambia karibu kabisa nyumbani askofu Bismarck Mutai. Kwa hiyo wakaaji wote wa maeneo haya tunawatangazia na kuwakaribisha katika sherehe ya kupendeza, sherehe ya kufana ya askofu Bismarck Mutai. Hii ni msafara wake inampeleka nyumbani kumkaribisha nyumbani Bismarck Mutai wa kanisa la Toba na utakatifu. Askofu Bismarck Mutai wa Kapkatet region, maeneo haya ya Kapkatet, tunawakaribisha wote katika jina la Yesu, kwa sababu ni siku ya kupendeza ya kumkaribisha nyumbani askofu wa kanisa la Toba na utakatifu, askofu Bismarck Mutai. Kwa hiyo hapa engkainetab Jeiso otokotin tugul meng'ik tugul chebo nganasani agere kabisa karomongu amachatachak noni ko betut nebo komonut mising nekitoche Bishop Bismarck Mutai en nganasetab Chebitet en gaa Kapkona. Agere biik kobire eut en taban kabisa, kongoi amun otoche Bishop noton Bishop Bismarck Mutai. Kongoi mising otokotin en gaa neogere komiten kokatonon en karit ko Bishop Bismarck Mutai nebo Kapkona reu en Chebitet, noton ko Bishop nebo Kapkatet kaniset nebo suguletab tililindo. Ko betut neoo mising, igorta kabisa ne inegen ketoche Bishop Bismarck Mutai. Ogere inendet kailach kabisa ngoriet nebo tiseinotet ak en eunyin kokanam siarit noton nekiriben akwetab Kiptayat. Otokotin tugul, otokotin en kainet nebo Jeiso. Betut kabisa ne inegen, betut nebo kaberuret en nganasani. Matin kosirin betuni amu betuni ko betut nekakochop Jehova. Kakotil Jehova sikoberurech, kakotil Jehova sikokonech berurtanyin yekitoche Bishop Bismarck Mutai ako lagok chemengechen amache kitesokee karisiek kabisa akoben taban asikotoretech Kiptayat keit komie. Lagok chemengech kongoi amu karobwan, kongoi barnotik, kongoi chepyosok, kongoi boisiek, kongoi nganasani tugul akot biik cheomi banda. Amache atachak kiptokchinigei Kapkona noton nganaset nebo Chebitet ketai Bishop inendet neogere kokaikatak ko Bishop Bismarck Mutai nekailach ngoriet nebo tiseinotet, kailach ngoriet nebo tiseinotet ak en eunyin kotindoi siarit riben akwetab Kiptayat. Otokotin tugul en nganasani, en kokwani tugul, boisiek, chepyosok ak lagok chemengechen, barnotik, kandoik, chitugul otokotin en kainet nebo Jeiso. Ako lagok chemengech ongetestai akwe keker karisiek kitoche en betutab raini Bishop Bismarck Mutai en nganaset noton nebo Chebitet. Otokotin tugul en kainetab Jeiso. Kakeitu gaa anyun en kasarta nematyan keite gaa yetesentai igorta. Ogere Bishop Bismarck Mutai ko nekatonon en karit inendet ak kailach ngoriet kabisa nebo tiseinotet ako tindoi siarit nekiriben akwetab Kiptayat. Ketoche raini en gaa Kapkona. Otokotin anyun tugul en kainet nebo Jeiso. Otokotin en nganasetab Chebitet. Kongoi kabisa chitugul nekaroitu biikab kokwet. Aini kakoit kasarta kakeitu gaa anyun yoton elekikisikyin Bishop Bismarck Mutai. Inganaset neiberurot kot mising, inganaset nekonyorunen Jehova tisindet. Iberurot inganasani nebo iman amun kokonyorunen Kiptayat tisindet noton neribe akwetab Kiptayat akochopchin akwetab Kiptayat nyorunetab Kiptayat. Kongoi mising biik tugul chebo nganasani bo Chebitet. Aini kakeitu anyun kinda en msafara ne inegen neagere Bishop Bismarck Mutai noton nebo kanisetab suguletab tililindo, kanisetab Repentance and Holiness, kebeberta nebo Kapkatet ak taonitab Kapkatet. Kondoisechin Senior Bishop Beatrice Chichi ak biik chechang chekakobwa kibagenge asikisoise betut nekimutu ketai tugul kibagenge en nganasetab Chebitet en gaa Kapkona reu Bishop Bismarck Mutai neogere inendet kailach ngoriet noton neinegen kabisa nebo tiseinotet akotindoi kora siarit noton nekiriben akwetab Kiptayat. Betutab raini otokotin. Karibuni nyumbani, karibuni nyumbani, karibuni nyumbani, karibuni nyumbani. Siku ya kupendeza, siku ya